नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मन को मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करुचे। आज आम जानमा आज्ञा सुभद्रा योजनार 4 नंबर पर्यायटा जनवरी मास मिलवा कि नहीं मिले जे आज आम पूरा वीडियो रे कन्फर्म भाव जानमा। आपण मैंने भी जदि सुभद्रा योजना ऑनलाइन आवेदन करिछन वर्तमान सुधा जदि आपण मैंने सुभद्रा योजनार पैसा नहीं पाइबार आपण मैंने वीडियो देखुन आज्ञा आपण पूरा वीडियो देखुछन बोले ऑटोमेटिक आपण मैंने बुझीजे आपन को किसी आरु केनसी वीडियो देखवा के नहीं पड़े कि मुई जेनटा आपन को कहवा के भी नहीं पड़े आपन खाली वीडियो के देखी दउन जे मुई आपन को जेनटा गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार अपडेट आसीचे जेनटा सरकार पूरा घोषणा करिछन आज ही घोषणा करिछन मुई आपन को जेनटा कि पूरा पेपरटा पढ़ी देमी आपन के पेपरटा देखाई देमी आपन मन खाली सुनतेल जीवे बोले भी वीडियो के खाली देखतेल जाउन जे आपन मन पूरा ऑटोमेटिक बुझी जीवे जे जनवरी मास रे पैसा मिलबा कि नहीं मिले केते तारीख पैसा मिलबा केन मान के मिलबा टोटल जेनटा कि आपन मन जानी जीवे। तो ठीक अच्छे आसुन जिमा टॉपिक ऊपर के आलोचना करमा आम सुभद्रा योजनार 4 नंबर पर्याय विषय में आपण मन तो जानी आज्ञा सुभद्रा योजना रे पहला फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज पैसा मिली सारी और 4 नंबर फेजर पैसाटा बहुत जल्दी मिलवा के जाऊे हेले देखुन आज्ञा आपन जदि पैसा नहीं पाइबार आपण मैंने भी जदि सेप्टेम्बर रु अक्टोबर रु ऑनलाइन आवेदन करिछन आपण मैंने गुटे कथा पूरा ध्यान दउन मन रखबा के पड़बा जे आपनकर पूरा बायोमेट्रिक करबा के पड़बा। देखुन जहाँ अपडेट आसूचे सरकार तरफ वर्तमान भी अनेक हिताधिकारी बाकी अच्छन से बायोमेट्रिक नहीं करवार जदि से भितर आपन भी अच्छन बेले आज्ञा आपण मैंने आपनकर बायोमेट्रिक करदुन आउ जदि आपण मैंने नहीं जानबार बायोमेट्रिकटा केनता करबे देखुन आपनकर जनसेवा केन्द्र जीवे किंबा मो सेवा केन्द्र जीवे आउ आपनकर बायोमेट्रिक करदेवे कहीं जे बेले देखुन इटा सरकार कहूछन कि एक्चुअली जदि देखमा बेले आज्ञा जेते बेले ऑनलाइन आवेदन करथिले अनेक हिताधिकारी किए ओटीपी माध्यम रे करथिला तो किए कार्डटा बिना केवाईसी रे भी ऑनलाइन आवेदन हो जाइए तो से लगी देखमा बेले अनेक हिताधिकारी मैच नहीं पार्बार अंडर प्रोसेस भी रोचे से पैसाटा आसी नहीं पार्बार तो से लगी सरकार बार बार भी अपडेट दौन जे समस्ते बायोमेट्रिक करूँ और बायोमेट्रिक जेन मैंने नहीं करेंगे एक्चुअली से सुभद्रा योजनार पैसा नहीं मिले जेड़े बड़ निरीह गरीब होते भी जेड़े बड़ हिताधिकारी होते भी जेड़े बड़ योग्य हिताधिकारी होते भी सुभद्रा योजनार पैसा केवे भी नहीं मिले जेन मैंने बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। देखुन आज्ञा जेन मैंने बिना बायोमेट्रिक रे भी पैसाटा पाई जाइछन सेमानकर केनता मिली देखुन एक्चुअली जदि देखमा बोले देखुन सेप्टेम्बर अक्टोबर रु ऑनलाइन आवेदन करी वर्तमान सुधा अनेक हिताधिकारी पैसा नहीं पाइबार आउ जेन मैंने परे ऑनलाइन करी भी पैसा पाई जाइछन तो तार कारणटा देखुन जे आज्ञा जेते बेले देखुन सरकार अनेक डाटा जांच कले भेरिफिकेशन कले आउ पैसाटा देछन सेते बेले जेन मानकड़ा मैच हो गला तो से पैसाटा मिली जाइए से माने बायोमेट्रिक करिथौन कि नहीं भी करिथौन केवाईसी करिथौन कि नहीं भी करिथौन जदि देखमा बेले जेन मानकड़ा बाकी रही जाइए अंडर प्रोसेस रही जाइए वर्तमान सुधा पैसा नहीं आबार तो सेमानकर असुविधा काଣା होचे देखुन कि तांकर डाटाटा एक्चुअली मैच नहीं पारबार बोले आज्ञा काहारटा आधार कार्ड रे गुटे ना थिले पासबुक रे गुटे ना अच्छे कहार गाँ अलगा थिले कहार पंचायत अलगा अच्छे कहार डिस्ट्रिक्ट अलगा अच्छे ये भलिया अनेक जेते बेले त्रुटि रोचे अनेक भूलभाल रहबारु जेन मानकटा आगे ऑनलाइन आवेदन ही करी वर्तमान सुधा पैसाटा जेन आसी नहीं पारबार से लगी सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराले आपण मैंने जानी निहाती भावे आउ जेते जनकर फिजिकल वेरिफिकेशन होचे सेति भितर जेन माने योग्य हेबे निहाती भावे तो पैसाटा मिलबा एका आउ जेन माने अयोग्य हेबे से मानके पैसा नहीं मिले आर जेन मानकर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हबार अनेक हिताधिकारी भावुछन आमर तो इनक्वारी नहीं आसी आमर जाँच फाँच किसी नहीं करबार आमके पैसा मिलबा कि नहीं मिले देखुन जेन मानकर जाँच नहीं हबार इनक्वारी नहीं हबार फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हबार से मानकर ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे है किंतु से माने ऑनलाइन आवेदन परे परे करिछन बोली करी तांकर पैसाटा नहीं आसबार ताल एतकी खाली फिरफार तारपर देखुन जेन मानकर अंडर प्रोसेस अच्छे वर्तमान सुधा पैसा नहीं आसबार फिजिकल तो होइथिबा आपण माने निहाती भावे जानिथिबे तो से मानकर पैसाटा भी आसी जिबा किंतु योग्य थिबार अच्छे जेते बेले फिजिकल वेरिफिकेशन होइछे तो आसुन आमे इहादे जानमा जेन सरकार तरफ अपडेटटा आसीचे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार जेनटा घोषणा करिछन आज आमे जानमा से पेपरटा देखि देमा जे एक्चुअली पैसाटा केबे मिलबा के जाउछे। देखुन आज्ञा यहाँ हूँ से पेपरटा जेनटा कि सरकार घोषणा करिछन जे कि आम उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा उपमुख्यमंत्री को बड़ घोषणा चलित मासरे मिलिबो सुभद्रा टंका ओडिशा लिंक देखिपारुछन 1257 PM रे आसीचे 17 जनवरी 2025 आज ही जेनटा कि पेपरटा अच्छे आज ही अपडेट अच्छे सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा जानुआरी शेष सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर 4थ किस्ती टंका मिलिबो चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा आवेदन कले भी आवेदनकारी महिला को 2024 बाकी थिबा 2टी किस्ती मिलिबो बोली प्रभाती परिड़ा कहिसंते।
2025 ମାଁ ମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକସଙ୍ଗେ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ପେପରଟା ଥିଲା ଆଜି ଯେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅପଡେଟଟା ଆସିଛେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣି ରଖୁନ୍ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କି ଜାନୁଆରୀ ମାସର 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସାଟା ମିଳିଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋଇଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନେଇ କରି କି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନେଇ କରବାର୍ ଏଇ ତାରିଖରେ ମିଲବା କି ସେ ତାରିଖରେ ମିଲବା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଥିବେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜାନବାକେ ପାଉଥିବେ। କିଏ କହୁଛେ 24 ତାରିଖ ମିଲବା, କିଏ କହୁଛେ 25 ତାରିଖ, କିଏ କହୁଛେ 26 ତାରିଖ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବେକାର ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି କୌଣସି ଡେଟ୍ଟା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେନସନ୍ ନେଇ କରି ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନସନ୍ ନେଇ করবে ସେତେ ଦିନ পর্যন্ত দেখুন যেনটাকি জনা নেই পড়ে যে কেন দিন পয়সা আসবা। তো যেনটা গোটে খালি ঘোষণা করেছন কি জানুয়ারি মাসরে ହିଁ পয়সাটা মিলিଯିବା মানে যেনটাকি কହୁছন জানুয়ারির শেষ সুদ্ধা বেলে জানুয়ারির 31 তারিখ সুদ্ধা পয়সাটা মিলিଯିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବାର ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିକି ରଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଇସାଟା ନିହାତି ଭାବେ ମିଲିଯିବା। আর গোটে কথা দেখুন যেনটাকি আপনার জানিছন মার্চ মাসের 8 তারিখ দিন সেকেন্ড কিস্তি আসবা সুভদ্রা যোজনার আউ যেন মানে এটার পরে পরে অনলাইন আবেদন করবে সেমানকে একাথরকে ডবল কিস্তি মিলবা। যেনটাকি মার্চ মাসরে আপনার নিহাতি ভাবে জানিথিবে মার্চ মাসের যেন 8 তারিখ দিন ডবল কিস্তি মিলবা তারপরে হি যেনটাকি ডবল কিস্তিটা মিলবা মানে কি যেন মানে অনলাইন আবেদন করবে। মনে করুন এবে জনে লোক গোটে কিস্তি পাইগলেন মার্চ মাস 8 তারিখে গোটে কিস্তি পাবে, 2 কিস্তি হেলা তো ঠিক সেন্তা যেন মানে পরে অনলাইন করবে এবে যেন মানে অনলাইন আবেদন মানে করবে তো সেমানকে একাথরকে 2টা কিস্তি মিলবা। তো আগর লোক যেহেতু 2টা কিস্তি পাইবে বলি পছে বি অনলাইন কলা লোক ସେମାନେ ବି 2ଟା କିସ୍ତି ଏକାଥରକେ ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଅଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇ ପାଇ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ହେଲୁଆ ହେବାର ନେନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରୁନ୍ କାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବାରବାର ବି ସରକାର ବି ବାରବାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାକି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନେଇ କରବାର୍। ଆଉ ଯଦି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ করবে ବୋଲେ ସେମାନକେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଯେତେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ବି ପଇସାଟା ନାଇଁ ମିଲେ। ତ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ବାରବାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ করবে, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ করবে ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି EKYC ପ୍ରକାରନ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ଭାବେ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିବା, ଆପଣ କନଫର୍ମ ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର OTP ଲେଖୁଛେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛେ ବେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନାଇଁ করবে ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ନେଇ আসେ। ঠিক ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା ଏତିକି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ପଇସାଟା ଆସିଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ସାରିଛେ। ସରକାର ବି ଯେନ୍ଟାକି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ କିନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖ ମିଲବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଟ୍ଟା ନାଇଁ ଆସି ଯେତେବେଲେ ବି ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ করবে ସରକାର ଯେତେବେଲେ ବି ଡେଟ୍ଟା ଆସିଯିବା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେମି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ দেখলা পরে জানিଯିবে যে একচুয়ালি কেতে তারিখে পয়সা আসবা। কিন্তু আজ হয়েগলান 17 তারিখ বেলে যেনটাকি দেখুন আউ 12-13 দিনর কথা তো যদি দেখমা বেলে জানুয়ারি মাসের 31 তারিখ ভিতরে হি যেনটাকি পয়সাটা আসিଯିবা বলি কହୁছন। ঠিক আছে দেখুন তারপরে যেনটাকি যেতেবেলে বি অপডেট আসিଯିবা ডেটটা আসিଯିবা সাଙ୍ଗে সাঙ্গে মুই যেনটাকি আপনার লাগি ভিডিওটা বনেই করে আনমি। আপনার সেতে দিন পর্যন্ত ওয়েটিং করুন কি কেতে তারিখ আসবা সাঙ্গে সাঙ্গে যেনটাকি আমি জানি পারমা।